Hello guys, akan tikon saksuwa yang ni getal pa Assam market vlog channel na. Tali video de yan mengsa na simakna botol ni music ko mi sokat na ketamia. Ya ci botolo anga ci bragen. Aru ya cian color dengtang dake mi sokat ke na simakna na siang na song niang na tam gen. Hai dau jojol mai dake color ko na hai niang sang na hai dau jojol. Ya ci donga ha. Ya ko anga ya no mi ke sang. Ini jago tak boleh dengan dia. Tahu jangan ini si bragen ne. Ya aku rapat nan dia. Ya aku tu. Are botol ya aku rapat lagi. Bisa uang gini unjuk. Are bisa. Ya kita munjuk ya no anga ci bragene ci brai mukna color dengtang nakatatken ya no red ya no navy ya no water color ya gai ni ba ruwa tingjok ya mai color nakata nakati dia bamu color de red takai have ya red san ba ya mo red color nakachok pa ya hode donai no nakata he de color are ya isa ya potolo maungba dongja ya kai take mne ya no color nakati mi shot kene ane navy color nibo Kerasin color tak ha ya navy color ba ya nibo ra color dengtang ha ba mo dengtang jokpa ya water color nibo ya namin chen sunga ya no maungba dongja takongba apsan botol color dengtang nakachok ya tade nibo jok color dengtang nakata ha ya de gachak color nakachok take mna ya de navy color nakachok ya water color ya de anching rengpa ya nonga nibo ya navy color ya red color ya water color ya color menggetam mai dake nakata mai ni gemen dake wan asung kamen katbo angan asimang naganat kenan sargo